Bagong-bago. Si Boss nila yung luma. Grabe. 100 pesos mo. Batalya ka na ng mountain BMX. BMX bike. Oh, 100 pesos lang boss oh. Para lang bumili na interior. Ayan. 100 pesos. 100 pesos na lang po mga bossing yung batalya. Napakamura na lang oh. Ayan, ang dami. Ganda oh. 100 pesos. Kasama na plastic. BMX na bike. Ayan. 100 pesos. Kung kayo na bahala mag-move. Mga boss. Basta ako ano lang, benta lang. Kung kayo na bahala. Ayun. Kulay Ang gan. dami oh. Sa mga ano boss, mga ganito. Ayan oh. Ito 50 pesos. Mga tinidor. Mga front shock ng ano, Ayun oh. ng bike. Ito naman 100 pesos oh. Ayun, 100 pesos oh. Oh. Napakamura lang oh. 100 pesos yan oh. Sino mo? Kung gumagana. Ang tigas. Napakatigas. Napakatigas. Hindi meron ko ano, kanina. Malambot. Oh. Ayun. Siguro, isa. O siguro yan. Dalawa to eh. Ayan oh. Ayun oh. Ito. Ang pala eh. Ayan oh. Oh. Ayan, 100 100 lang. pesos. 100 na lang po mga bossing oh. Bahala ka na. Front shock. 100 pesos lang yun eh. Napakaraming mga hakot si Boss D mga bossing. Kaya mga ganito, side stand. Ayun oh. Mga side stand oh. Ano, nadaganan. Nadaganan. Nadaganan yung ano, side stand. Tapos may mga rim ano boss. Yung mga rim boss, magkano yan? 50 pesos. 50 pesos na lang po mga bossing. Grabe. Mga rim, Ayun oh. 50 pesos. Yung mga maliliit ang bilog, 20. 20 pesos na lang pala yan no. 50 pesos yung malaki. Tapos itong maliit ay 20 na lang yan. Grabe na At pagsakripisyo yung mga talaga. ganito, 50 pesos lang oh. Ayan oh, 50 pesos na lang oh. Upuan, 100. Ayun oh. Meron ding upuan na ano, meron ding 50 pesos. Ito, Ayan. 50 pesos lang yan oh. Napakamura na lang oh. Manibela, 50 pesos. Yan, Ayan, 50 pesos na lang. 50 pesos. 50 pesos. Pag marami yan, bigay 40. Ayun oh. 40 pesos na lang pag maramihan yung bilhin yung mga bossing. Oh. Ayan. Yung mga kable, ano, 20 pesos. Ayun oh, may kable pa oh. Kable, 20. 20 pesos na lang oh. Ang daming Handle mga grip, nakakot. 50 pesos pares. Ayun oh. 50 pares. Sa pedal, Ayan oh. Ayun, oh. Pedal pa oh. 50 pesos. 50 pesos na lang, mga pedal. Oh. Merong bakal. Yung bakal, alum. Alom. Aluminium, 100 pesos. Pero ito, 50 pesos lang pares ng boss. Ayan. Dalawa na 50 ho yan, pesos boss. lang. 50 pesos. Yung mga ganito, 20. Yung mga ganito, 20. Ayun. Yan. Side mirror. Meron pa handle grip po. Sa interior naman, 50 pesos. Ayan oh. 50 pesos na lang, interior. Marami to, marami pa rin. Yung bote, 20 na lang. Ayun oh. Napakarami. Marami pa mga boss. Di na tayo makaformat maulan. Ulan mga boss. Eh ganito. Preno. 100 pesos ang dalawa. Ayun oh. Ano, pares yan oh. 100 pesos lang yan oh, dalawa lang. Dalawat kala na po yan mga boss oh. Ayan.
100 na lang. Wala, lumabasa tayo. ₱100. Mga handle ng preno. Tambo, ₱100 pa. Dalawa na. Top play, ₱20. Pedal, ₱50. Busina, ₱20. Yan. Ay, Mura hulog. na lang. Ito lang yan, oh. Pero bahala kumuha, boss. Ha? Yung mga tapalodo, ₱20 lang, mga boss. Ayun, tapalodo. ₱20 na lang, oh. 20 na lang, oh. Tapalodo. Mga tapalodo ng bike. ₱20. Ayun, Ganito. sprocket to. 100, magkabilaan na. Ayun, oh. Paris na po yan mga Kabila. bossing. ₱100 na lang. ₱100 lang. Marami, boss. Sprocket. Yo, Ayun. ₱100. Sprocket. ₱100 yan. ₱100 mga bossing. Pagkarami. Ay, ganito. ₱50. Ayun, oh. Ito, ₱100. ₱100 na lang, oh. Mga kadena, ₱50. ₱50 na lang yun kagidina. Kadena, ₱50 Ayun, lang. oh. Kadina, oh. Mura lang binibenta natin, mga boss. Kasi malapit na December. Ayun, oh. Sunod nito, July, August, September. Oh. Beer na. Ang ganito, ano lang, ₱100. Ayun, oh. ₱100, oh. Kabilaan na yan, bossing. Marami. Maraming nakakot si Bruce Lee. Maraming pyesa. Bracket, tapos ano, preno. Ayun. Tapos yung ganito, ₱50. Ayun. Yan, mura lang. Napakamura na lang, oh. Yung ganito, ₱50. Buo na, kakabit nyo na lang. Oh. Ayun, oh. Meron pang harap, meron pang likod. ₱50. Ayun o, ito, ₱20. 20 na lang, oh. Preno. Preno. Marami pala yung ganito. Ang daming Ito, sprocket. ₱20 lang to. 20 na lang, Ay oh. ano, ₱100. ₱100 pala mga Ah. bossing. Tama to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 speed. 7 speed pala ito yung ganito. Oo. O, ₱100 na lang. ₱100 na lang po mga bossing. Ito, ₱100 na lang yan o. Ayun, oh. ₱100 na 100. lang yan o. Napakamura ₱100. na lang. Kayo na lang magbahala, maghanap din dito. Mura lang naman yun, ₱50 lang yun. Ayun. Ito, ₱100 na yan. ₱100. Preno. Preno. Napakamura na lang. Ang dalawat kanan na yun, boss, oh. Ayun, oh. Ganda. Kunin mo na lang dito, boss, pag kailangan mo. Ayun, oh. Puntahan nyo na dito mga bossing, oh. Mura lang ang presyohan, ₱100. Makabuo na po kayo ng bike dito. 20, ₱30, Ayun. 50. Yan. Babag yun na, boss. Lakas ng hangin na, boss. Okay na, boss. Ayun. Tama na muna yan, boss. Ano, mag-iingat tayo, buwabagyo. Sa mga baha-baha dyan, lumigas na kayo. Baka malubog pa yung bahay nyo, mga boss. Ayan, shoutout sa inyo. Love you, mga boss.